Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Hananya Yasmin Altafnisa. Umur aku 10 tahun. Aku sekolah di SD Islam Favorit As-Salafi dan aku kelas 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uddilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa ayna tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.